वो ना तो चीख सका और ना ही इसने कोई मुज़ाहमत की। वो अचानक चारपाई पर चढ़ी और प्रीतम के जिस्म पर रेंगने लगी। अचानक इसने अपना फन उठाया और अपना जहर प्रीतम के जिस्म में प्रवेश कर दिया। इसका जिस्म कांपने लगा, मगर इसके मुंह से आवाज ना निकल सकी। नागिन ने इस पर बस नहीं किया। वो बराबर अपना जहर इसके जिस्म में उतारती रही और इसका जिस्म सुकड़ता चला गया। थोड़ा सा सुकड़ने के बाद फिर प्रीतम का जिस्म फूलने लगा और फिर इतना फूला कि इसका पेट दरमियान से फटा और सबस मादा सा निकलने लगा और प्रीतम की आंखें बेनूर हो चुकी थी। इसका नाता जिस्म से टूट चुका था। वो भी इस सबस मौत का शिकार हो चुका था। इस जहरीली नागन का शिकार हो चुका था। प्रीतम के मरते ही वो नागन इंसानी शेवले में आई और जहां से आई थी वहां चली गई। और रात बीत चुकी थी और प्रीतम की लाश बत्ती गोदाम के बाहर पड़ी थी। मैं ये मंजर अपनी जागती हुई आंखों से देख रहा था। खौफ से मेरा बुरा हाल हो रहा था। मुझ में हिम्मत ना थी कि मैं जाकर इस जहरीली नागन के हाथों प्रीतम को बचा सकता। ना जाने मुझे क्या हो गया था। मेरी हिम्मत कैसे जवाब दे गई थी। मैं क्यों इतना खौफसदा हो गया था। मुझ पर एक कपकपी तारी थी जिसकी कोई इंतहा न थी। मेरे सामने जो कुछ भी हो रहा था मैं इसे खामोशी से देख रहा था। सुबह मैं उठा तो मुझ पर जैसे क़यामत टूट पड़ी। मैं तेजी से लाश के पास गया और इर्द गिर्द लोगों का हजूम था जो मुझसे तरह तरह के सवालात कर रहे थे, मगर मेरे पास कोई जवाब न था। प्रीतम के जिस्म पर वही निशानात थे जो इससे पहले होने वाली अमवात की लाशों पर थे। वही सबज रंग के बड़े डब्बे और बड़े गड़े जिनसे नाकाबिले बर्दाश्त बू उठ रही थी। मैं शदीद गमज़दा था। मेरा साथी मुझसे बिछड़ गया था। इसके बगैर मैं बिल्कुल अधूरा था। काश मैं रात को इसके पास होता और वो ना मरता। मैं खुद को कोसने लगा। पुलिस आई और इसे भी पुरअसरार वाकया करार देकर चलती बनी। मैं शदीद अजियत में था। लाश को जलाने तक मैं साथ रहा, फिर थके हारे कदमों से वापस लौटा और चल पड़ा। वीरान स्टेशन मेरा मुंतजिर था। मैं वहां से पूजा की तरफ गया। इसने मेरा दुख खूब बांटा और मेरा गम हल्का करने में मेरी काफी मदद की। बहरहाल टाइम गुजरा। मैंने हेडक्वार्टर अतला दी। इसका कोई वारिस तो था नहीं, इसलिए वो बेचारा गुमनाम मौत मर गया। अगले 3 दिन तक पूजा से मैं दिल का गम हल्का करने जाता रहा और वो मेरी हिम्मत बंधाती रही। प्रीतम की जगह नया मुलाजिम आ गया जो एक उम्र सीधा साई था। इसने भी मेरी खूब खिदमत की, मगर मैं प्रीतम को ना भूल सका। जोसेफ नाम का वो बूढ़ा इंतहाई कमगो था और खिदमत गुजार आदमी था। खामोश तबीयत। वो आदमी काम बताने पर करता, वरना अक्सर खामोश ही रहता और खलाव में घूरता रहता जैसे कुछ तलाश कर रहा हो। मैंने काफी सोच विचार के बाद बिल आखिर तमाम स्टाफ को पूजा के बारे में बतला दिया कि वो मेरी बीवी है। मैं जानता था कि ये झूठ है, मगर सच किससे मालूम था। वो तो मर चुका था। वैसे भी मुझे कोई ना कोई बहाना तो बनाना था ना। सो इस झूठ से मेरी परेशानी काफी कम हो गई। जोसेफ बराबर रोज जाता और क्वार्टर की सफाई करता और बाजार से सौदा ले आता। अगले दिन 12 बजे की गाड़ी गुजारने के बाद मैंने हिसाब किताब बंद किया और क्वार्टर की तरफ जाने का इरादा किया। अब मैंने पक्का सोच लिया था कि आज हर हाल में पूजा से इजहार मोहब्बत करूंगा, इससे शादी की दरख्वास्त करूंगा और इसे मुसलमान करके निकाह करके वालिदैन को एक तोहफा दूंगा। मुझे यकीन था कि इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर वालिदैन मुझे दाद देंगे। रहा मसला पूजा के रिश्तेदारों का, तो किसे इल्म था कि वो मेरे पास है, और मैंने सोच लिया कि शादी के बाद इसे वालिदैन के पास ही कुछ अरसा रखूंगा ताकि अगर कोई इसे ढूंढने भी आ जाए तो इसे ना मिल सके। रास्ते में आते हुए मैं काफी खुश था। दिल में मुख्तलिफ ख्यालात आ रहे थे कि उससे ऐसे इजहार करूंगा, वो ऐसे शर्माएगी तो मैं इसे बाहों में बांध लूंगा। सारी रात इससे बातें करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, गरज जो भी दिल में आया कर गुजरूंगा और शादी के बाद इसे इतना प्यार दूंगा कि वो माजी ही भूल जाएगी और वो मुझ पर नाज करेगी। दरवाजे पर आकर मैंने दस्तक दी तो इसने दरवाजा ना खोला। मैंने कई बार दस्तक दी। जवाब ना मिलने पर मैं परेशान हो गया।
رات کا ٹائم تھا اور وہ اکیلی کہیں اس ناگن کا شکار۔ یہ خیال آتے ہی مجھے سخت جھرجھری آئی۔ میں تیزی سے دیوار پلان کر اندر کودا اور دوڑتے ہوئے اسے آوازیں دیتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ کمرے میں اس کی ساڑی بکھری ہوئی ہے مگر وہ اندر موجود نہیں ہے۔ کمرے میں تمام چیزیں بکھری پڑی تھی۔ میرا دل دہل سا اٹھا۔ یقیناً اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو چکا تھا اور میں بے خبر تھا۔ دل مارے غم کے گونج اٹھا۔ میں نے پورے کوارٹر اور ارد گرد دیکھا، مجھے وہ کہیں نہیں ملی اور میں شدید پریشانی کے عالم میں رونے لگا۔ میں اس کی جدائی سے پاگل ہو گیا تھا۔ میں اسے زندگی کا ساتھی بنانے آیا تھا مگر وہ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی مجھے چھوڑ کر۔ میں کسی پاگل کی طرح اسے ڈھونڈنے لگا، اس کے کپڑے سینے سے لگائے ہوئے بار بار چومتا اور ساتھ روتا بھی جاتا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے میری جان نکال لی ہو۔ اس کے بغیر مجھے احساس ہوا تھا کہ میں کتنا ادھورا ہوں۔ جوزف سے میں نے پوچھا تو وہ بولا شام تک تو وہ کوارٹر میں ہی تھی، بات کا پتہ نہیں۔ سٹاف میری بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر مجھ سے شدید افسوس کیا اور سب نے کہا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس ناگر نے اچک لیا ہو۔ میں نے ان کی باتیں سن کر ان کو گالیوں سے خوب نوازا اور نہ جانے کیا اول فول بکتا رہا۔ میرا دماغ میرے کنٹرول سے باہر ہو چکا تھا۔ مجھے کسی بھی گاڑی کے آنے جانے کا کوئی خیال نہ رہا۔ ہاں اگر خیال تھا تو پوجا کا، جو نہ جانے کدھر تھی۔ میری زندگی خزار سیدھا پتے کی طرح ہو چکی تھی۔ سٹاف نے میری حالت دیکھتے ہوئے اسٹیشن کا نظام خود سنبھال لیا اور میری دیکھ بھال میں جٹ گئے۔ جوزف کسی سائے کی طرح میرے ساتھ رہا اور میرا غم ہلکا کرتا رہا۔ میں دیوانہ ہو چکا تھا۔ چند دن کی رفاقت نے مجھے اس کے پیار میں اتنا آگے لا کھڑا کیا جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ میں نے کھانا پینا اور بولنا کم کر دیا، بس اس کی یادوں میں کھویا رہتا۔ میں نے جگہ جگہ اسے ڈھونڈا اور رپورٹ بھی درج کروائی مگر کچھ نہ بنا۔ ایک ماہ گزر گیا۔ اس دوران 5 اموات اس سبز موت یعنی ناگن سے ہوئی۔ ہر لاش پر میں دھڑکتے دل کے ساتھ شاید وہ پوجا کی ہو مگر وہ کوئی اور ہوتا، لیکن وہ غائب تھی۔ اسے نہ جانے کس نے اغوا کیا تھا یا جانے کیا حادثہ ہوا تھا۔ 1.5 ماہ کے بعد مجھے کچھ ہوش آیا اور میں دفتر گیا۔ سٹاف نے میری پوری دلجوئی کی اور میں بس پھیکی مسکراہٹ لیے بیٹھا رہا۔ 1.5 ماہ کی ان سے رپورٹ لی تو مجھے علم ہوا کہ انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی اور میری غیر موجودگی میں کام کو سنبھالا ہوا تھا۔ میں نے سب کا شکریہ ادا کیا۔ رات کو میں گاڑی گزارنے کے بعد اپنے دفتر میں آیا۔ کوارٹر میں نے جانا چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہاں اس کی یادیں تھی جن سے میں دور بھاگتا تھا۔